So it says, Haggai 1:12, then Zerubbabel, the son of Shealtiel, however you say that, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and with all the remnant of the people obeyed the voice of God, of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him. And the people feared the presence of the Lord. Then Haggai, the Lord's messenger, spoke the Lord's message to the people, saying, I am with you, says the Lord. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of the remnant of the people. And they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God, on the 24th day of the 6th month, the second year, King Darius. Let's pray. Vamos a orar. God, I thank you so much for this tiny book tucked away in the minor prophets. Te doy muchas gracias, Señor, por este libro de Ageo, de cómo nos hablan los profetas menores. That we have so many times maybe just read through this, or maybe some of us haven't even read the whole book. Y quizás alguna vez de nosotros hemos leído un poco de este libro, pero no lo hemos leído completo. But it's such an encouraging reminder that you are here. Pero es algo muy alentador que sabemos que tú estás aquí, That you love us, that you're seeking after us, que tú nos amas y que tú nos estás buscando, that you are longing to awake our spirit to you, que tú estás dispuesto a despertar nuestros espíritus hacia ti, to awaken our hearts and our minds and our lives to serve you, to be in fellowship with you. que estás dispuesto a despertar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos al servicio a ti y tener Jesus, comunión contigo. I know that this is such a pertinent topic, that so many of us need to be awakened, that so many of us have fallen into a rut or a routine or apathy, and we just need you. Y es bueno darse cuenta, Señor, que eso es algo muy necesario para la iglesia, que nosotros tenemos que despertar a esta realidad y buscarte a ti. And so, Jesus, I pray that as we get into God's word, that you would speak to us and you would move us in Jesus' name. Te pido que mientras estemos estudiando esta palabra, que tú nos puedas despertar y nos puedas ayudar a entender esto, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So there's this story in the New Testament that Jesus gives. Hay una historia en el Nuevo Testamento que da Jesús. And he says that there's a father that has two sons. Dice que hay un padre que tiene dos hijos. And when the father asks something of one of the kid responds very positively. Y cuando el padre le pide algo a uno de los hijos, el hijo responde de manera muy positiva. And the father is like, or rather the son is, of course, I'm going to do it. I love you. You're the best dad in the world. El hijo dice algo como, ¿sabes qué? Sí, por supuesto, pues claro, yo te amo, pues yo te sirvo. No, you're awesome. Of course I'm going to obey you. Of course I'm going to do what you say. Tú eres alguien genial, así que yo te voy a obedecer. Claro, por supuesto que sí. And then he goes out and doesn't do what the father asked him. Y después este chico sale y no hace nada. And then there's another son Después hay otro hijo that when the father tells him the exact same request, que cuando el padre le hace la misma petición, he says he doesn't want to do it. él le dice al padre que él no quiere hacerlo. He's honest. Él simplemente es honesto. Says, that I didn't wake up this morning thinking that's what I wanted to do. No me desperté esta mañana pensando, eso es lo que quiero hacer. But he went out and he did it. Pero después sale y lo hace. And Jesus asked, which son was the son that was obedient? Which son was the son that was honoring the father? Y Jesús, cuando dice esta parábola, le pregunta, ¿quién de los dos crees que hizo realmente la voluntad del Padre? And obviously they answer, well, the kid that was obedient, the kid that did what the father asked him Y to. obviamente la gente responde, pues claro que el que hizo lo que el Padre le pidió. And what Jesus was doing is he was addressing the Pharisees who were all about being religious on the outside, but they weren't about being obedient to God. Entonces lo que él estaba apuntando en ese momento era a los fariseos, que ellos se mostraban religiosos por fuera, pero por dentro ellos no eran obedientes a Dios. That they wanted to seem like they were really passionate and in love, but the reality is that they weren't, and they weren't being obedient, and they were doing what God the Father was asking them. Que él quería mostrar que la realidad de ellos era que aunque ellos se mostraban religiosos, ellos realmente no estaban dispuestos o buscando hacer la voluntad del Padre. And on the other hand, there's the son that is honest. En el otro lado existe ese hijo que es honesto completamente. That he says, Dad, I don't want to do this. El otro dice, es que simplemente no lo quiero hacer. And it reminds me of my childhood. Reminds me of my childhood. Eso me recuerda más o menos de mi adolescencia. My dad was always trying to make obeying him sound like the coolest thing ever. Simplemente mi papá me tenía que hacer que obedeciera las cosas más chidas del mundo. And I remember when I started driving, I became
the gopher of the house. I became the go get this and go get that and go. Simplemente me tenía que hacer el IBM, y veme a traer esto, y veme a traer el otro. And my dad would be like, "Don't you want to go get eggs? Like, doesn't that sound awesome?" And I'm like, "No, it kind of doesn't." Él me preguntaba, ¿qué? ¿No te parece que esto es lo mejor del mundo? Y siempre me le decía, pues no, la verdad no. But going out and obeying was what my father needed. Pero lo que él quería y que necesitaba que hiciera yo era que obedeciera. On the other hand, if I had just said, yes, of course, and never did it, he might feel honored up front, but what he really wants isn't happening. Y podría haber dicho, ¿sabes qué? Sí, cómo no, por supuesto, pero lo que realmente él necesitaba era que yo obedeciera de una manera legítima. And obviously, the ideal circumstance is that you would be both joyful and obedient. That's what would be ideal. Y la circunstancia ideal sería que tú fueras obediente y que lo hicieras de manera gozosa. But the worst is when you are happy and excited, but disobedient. Pero lo peor es que tú que estés emocionado en un inicio y después simplemente vayas y seas desobediente. It's better to be a little bit, how do you say in English, renuente? Somebody? Renuente? Okay, not enough bilingual people in this church. To hesitate is the word. It's better to hesitate and obey than to be cheerful and disobey. Entonces es mejor que tú seas renuente al inicio y seas obediente a que tú simplemente estés gozoso y feliz y después seas desobediente. It's better to repent from hesitating and obey than be all caught up in your own excitement and then not do anything about it. Es mejor que tú seas al principio renuente y te arrepientas después de eso, a que tú al principio estés todo emocionado y que tu emoción te atrape y no te permita obedecer. And this is what's happening in Haggai. Y esto es lo que ha pasado en el libro de Ageo. It's people that for 14 years have been apathetic, have been stalled, have been hesitant. Y son 14 años de que la gente ha sido apática y simplemente ha sido renuente. In case we haven't been able to have a lot of continuity because of the breaks on Sundays, I'll just give you a little recap of what we've seen. Entonces, debido a que hemos tenido bastantes cortes entre lo que es esta serie, voy a hacer una pequeña recapitulación de eso. After 70 years of being in captivity, some 40,000 Jews come back to Jerusalem to rebuild the temple. Después de los 70 años de cautividad en Babilonia, cerca de 40,000 judíos regresan a la ciudad de Jerusalén. King Cyrus provided for them all that they needed. He gave them the permission, he gave them the manpower, he gave them the resources. Entonces después el rey Ciro les da todo lo que necesitan para reconstruir su ciudad, les da madera, les da lo que son los materiales, la mano de obra, el tiempo para hacerlo. And they get to Jerusalem and they're excited. They build the altar, they build the foundations. Entonces llegan, están muy emocionados en Jerusalén, empiezan a construir el altar, empiezan a hacer los cimientos. But after 2 years of work, they get depressed, they lose their excitement about the work of God and they come to a halt. Y después de 2 años, ellos simplemente de estar emocionados se deprimen y empiezan a perder esa emoción y dejan ahí la obra en paz. And instead of building the house of God, what they end up doing is they build their own houses. Y en lugar de construir la casa de Dios, empiezan a construir sus propias casas. And 14 years later, they're remodeling their houses. Y después de 14 años, ellos están haciendo remodelaciones a sus casas. They're making their houses luxurious. Y hacen que sus casas estén lujosas. And God speaks to them through the prophet Haggai and he says, are you serious? Is it okay that you are working on remodeling your home and making it luxurious and my home lies in ruins? Y después Dios habla a través del profeta Ageo y le dice, ¿es en serio? ¿Realmente es correcto que tú estés haciendo que tu casa se vea lujosa y que mi casa simplemente permanezca en ruinas? And God uses the failures of their life and the problems in their life as a microphone to speak to them and to tell them that they're off base, that they're not being obedient. Y Dios usa las circunstancias y los problemas que están aconteciendo en las vidas de ellos para mostrarles lo que está pasando. And he says, the reason your food doesn't satisfy you and the reason your drink doesn't quench your thirst. El motivo por el cual cuando tú comes no te sacias y cuando tú bebes simplemente no te quita la sed. And the reason your money isn't enough for what you need is because you have turned your back on God. Que lo que es el dinero que tienes no te alcanza es porque tú te has alejado de Dios de eso. And that they need to, and we spoke of this last time we talked about how they need to come back to where Jesus or God is their first priority. Entonces ahí deben de regresar a lo que es esta mentalidad que dijimos la semana pasada, que Jesús debe ser tu prioridad número 1. That the problem isn't that they have homes. El problema es que ellos tienen hogares.
the problem isn't that they have homes. The problem is that they've been prioritizing on their home rather than the house of God. Su problema no es que tienen hogares, sino que ellos han priorizado sus hogares. And if they had done what Solomon did, it'd be a different story where he refused to build his own house until the temple was built. Ellos no están haciendo lo que hizo Salomón, que él en su momento él se rehusó a construir esa casa y construyó la casa de Dios. But here's the good news that we're going to see in this little paragraph. Y ahorita en este pequeño pasaje vamos a ver eso. The people hear the word of God and repent. La gente escucha la palabra de Dios y se arrepiente. They realize, yeah, I don't know what I was thinking. 14 years investing in my own house and forgetting God's house. Se dan cuenta de, bueno, son 14 años en que yo no sabía lo que estaba haciendo. Me estaba enfocando en mi propia casa y me olvidé de la casa de And Dios. this is what I'm getting at, that it's never too late to repent, and it's never too late to come back. It's never too late to come home. Y ese es el punto al cual quiero llegar yo, que nunca es tarde para arrepentirse, nunca es tarde para regresar a casa. Some of you have walked away for Jesus, maybe not physically, but in your heart for months. Quizás algunos de ustedes han esperado, o sea, que venga Jesús, quizás no físicamente, pero que llegue a sus corazones. And you've just been so mediocre, and it's been maybe days or weeks or months since the last time you read your Bible or the last time you prayed. Y se ha vivido una vida mediocre en la que quizás han pasado días, semanas, quizás meses en los que tú no has leído tu Biblia o orado. And maybe you come to church, maybe it's because your family asks you, or maybe it's because you just kind of feel like you're obligated before God to go, but there's been no real joy. Quizás has venido a la iglesia porque tu familia te ha forzado o porque sientes, tengo que venir a la iglesia porque si no simplemente Dios no me va a creer. And you realize that there's just been this cycle of apathy and this cycle of inactivity. Y estás entrando en este ciclo de apatía, simplemente de apatía. Let me say this. It's never too late to turn your life around. Déjame decirte esto, nunca es tarde para dar una vuelta. These people were in really disobedience to God for 14 years straight. Estas personas han sido desobedientes por 14 años seguidos. And God doesn't say, forget you. Y Dios no dice, olvídate. Yeah, you've been disobedient for so long, I seriously doubt you can change now. Has desobedecido por 14 años, así que realmente dudo que tú te vayas a arrepentir de That's eso. not the attitude of God. Pero esa no es la actitud de Dios. The attitude of God is meditate on your ways. Think about it. Think about what you're doing. This is not only destroying you, it's destroying your family, it's destroying your nation. La actitud de Dios es, fíjate, medita en lo que estás haciendo, cómo lo que tú estás haciendo ahorita está afectándote a ti y está afectando a tus familias. And I love that God isn't absent, like saying, okay, these guys better get their stuff together. Me encanta que Dios no es alguien ausente que dice, bueno, ¿sabes qué? Que se arreglen ellos. But he comes in the form of prophecy through Haggai and says, come back to me, rebuild the temple. Sino que Dios llega en la forma de este profeta Ageo para decirles, regresen a la construcción And del it's templo. interesting because a lot of times we see prophecy as this kind of mystic, sometimes, foretelling of the future and some, weird stuff. Me parece muy interesante que en ocasiones vemos a la profecía como algo místico, algo que es difícil de entender. But in the Bible, the vast majority of time that the prophets are speaking, all that they're doing is that they're crying out as if God were crying out through them, come back, repent, come to Jesus. Pero en una gran mayoría de lo que son los profetas y las profecías, vemos a los profetas como Dios clamando a la gente, regresa, arrepiéntete. This is the gift of prophecy. Ese es el don de profecía. The gift of prophecy is God speaking through a man, imploring his people to come back to him. El don de profecía se trata de Dios hablando a través de un hombre para que la gente encuentre y reconozca esto, arrepiéntete, There's regresa a a Dios. prophetic aspect to preaching that moves your heart towards Jesus. Este aspecto de una predicación profética que te mueve y te motiva a volver a That Jesús. as you hear the word of God, something happens in your soul that is inexplicable. Que tú mientras estás escuchando esa palabra, que tú, algo dentro de ti ocurre que no puedes explicar. I'll talk about more about this a little bit later. En un poquito más tarde voy a hablar acerca de eso. Okay, so that brings us to the context where God has spoken to this people and he's told them, okay, it's time to rebuild the temple, and let's look at what they do in verse 12. Entonces Dios les habla a estas personas y les dice, bueno, es hora de reconstruir el templo y vamos a ver lo que pasa en el versículo 12. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, I still don't know how to say that, and Joshua, the son of Jehozadak, the priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God
and the words of the prophet of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him, and the people feared in the presence of the Lord. Puedes leer. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, no sé cómo se dice eso, Jonathan, y Josué, hijo de Josadag, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Okay, the reason I wanted Pablo to read that is there's a bit different translation from English to Spanish. El motivo por el cual dice que el traductor leyera esto es porque hay una pequeña diferencia entre lo que es el inglés y el español. In the Spanish, it says that they obeyed the voice of the Lord their God. En español dice, ellos obedecieron a la voz del Señor su Dios. In English, and in Spanish, it says that they heard the word of God. Oh, perdón, en el inglés dice que ellos obedecieron la voz de Dios y en el español dice ellos escucharon la voz de Dios. And so the question is, why does one translation say they heard and the other one said they obeyed? Entonces la pregunta es, ¿por qué una traducción dice ellos obedecieron y la otra ellos solamente escucharon? And this word that uses in English for obey and in Spanish to hear, it's very specific. Y la palabra que usan para obedecer en inglés y en español, escuchar, es muy específica. It's not just hearing and it's not just obeying. No solo se trata de escuchar o de obedecer. But the word literally means to put attention, La palabra literalmente significa poner atención, to be attentive to, estar atento a and to be willing to be challenged by. y estar dispuesto a ser retado por. So it says of Jehozadak, as he hears the word of God, he's not only listening, but he's really taking it in, he's really meditating it, and he's really being challenged by it. Entonces a lo que se refiere es que Josadak no solamente está escuchando como cualquier cosa, sino que realmente está atento a la voz, está poniendo atención y quiere ser retado por esas palabras. And I love this, that when God speaks, we need to listen. Entonces esto me dice que cuando Dios habla necesitamos en realidad escuchar. And I might speak for myself here, but for me, apathy in my spiritual walk is directly related to not hearing the voice of God. Entonces para mí en lo personal la apatía espiritual está directamente relacionada con no escuchar la voz de Dios. And I'm not saying reading the Bible, No me refiero a leer la Biblia, because you can read the Bible and be apathetic at the same time, porque tú puedes leer la Biblia y aún seguir siendo apático, like the Pharisees. como los fariseos. I'm not talking about just reading the Bible, No me refiero a solamente leer la Biblia, but there's something that happens, and if you've been a Christian for a while, you know this. While you're reading the Bible, it's alive and God is speaking to you, and when you come to church, it's God speaking to you. Si tú llevas mucho en el cristianismo, quizás te darás cuenta de eso, de que hay ocasiones en las que tú lees la Biblia y ves que esa palabra es viva, que simplemente como si saltara hacia ti, That it's more than just words on a paper, it's God speaking directly to your heart. que es más que palabras escritas en un papel, es la voz de Dios hablándote a ti. If your spiritual life is anemic, the best thing you can do for it is to listen to the Word of God. Entonces lo mejor que puedes hacer en esta vida es escuchar a las palabras de Dios. It says in Romans that faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. En Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. If you are stuck, if you're in a rut, Si tú estás realmente estancado, let me encourage you. déjame animarte. Don't stop coming to church. Don't stop reading your Bible. Don't stop downloading sermons from the internet. No te detengas de estar leyendo la Biblia, no te detengas de venir a la iglesia, no te detengas de bajar sermones del internet. There's something that happens as you're listening to this, and it renews your mind and it restores your soul. Porque el escuchar esto simplemente renueva tu mente y restaura tu alma. I like it. Not only did they hear or obey the voice of God, No es solo de que ellos escuchen y obedecen la voz de Dios. but it says that the people feared the presence of the Lord. Dice que también el pueblo temió a la presencia del Señor. That it goes hand in hand. Que eso va mano a mano. It's not only something that you do with your mind, hearing and processing and understanding God's word, No es solamente algo que haces con tu mente, que tú escuchas y procesas y entiendes. but that it goes into your heart and that you fear God. And what fear here means sometimes to be afraid or to have reverence or to be in awe of. Sino que esa información va a tu corazón y te hace temer, que es algo más activo. It's more than just, you know, what some people say, that fearing God is to be reverent towards God. Que el temer a Dios no significa, como algunas personas dicen, tener reverencia a Dios. It's more than that. Es mucho más que eso. For the Christian, the fear of God is a reverence that goes so deep that the thought of disrespecting Him causes you to tremble.
que para el cristiano el temor de Dios es algo que entra en nuestras mentes, que si nosotros le faltamos el respeto siquiera a Dios, el considerarlo, eso nos causa temor. This is a mega theme in the Old Testament. It's repeated more than 300 times, the fear of the Lord. El concepto del temor de Dios es repetido más de 300 veces en el Antiguo Testamento. And what happens is that because we don't hear God's word, we have this nonchalant, this very relaxed attitude towards God. Que cuando nosotros no escuchamos a la voz de Dios tenemos esta actitud muy relajada. And once again, for the Christian, the fear of the Lord isn't, oh, God's going to smite me, God's going to hurt me, God's going to turn his back on me. That's not the case. El temor del cristiano no es de, oh, ¿sabes? Si lo desobedezco Dios me va a pegar, Dios me va a maltratar o me va a dar la espalda. Eso no es el caso. The way that God introduces himself in Haggai is the Lord of hosts, Jehová de los ejércitos. Entonces, en Ageo, la forma en que Dios se presenta es como Jehová de los ejércitos. That if this is true, that God is the Lord of the celestial armies, that he wields a sword, that he is the all-powerful being. Que Dios es realmente el que está dirigiendo y que lleva la espada en el ejército celestial. If that is true, we should have such reverence that we would never ever want to offend him. Es cierto, deberíamos tener una reverencia tal que nunca deberíamos siquiera considerar el faltarle el respeto. So it flows from hearing to fearing. Eso fluye de escuchar a temer. It goes from just having it in your mind to having it in your heart. Pasa de tenerlo solamente en la mente hacia el corazón. Now I love this. Me encanta And eso. I've mentioned this a few times already in this series. Quizás lo he mencionado un par de veces en esta serie. That if I were God, I'd be so upset. If I were God, I'd be so angry. Si yo fuera Dios, yo estaría muy molesto y muy enojado. That I am the Lord of hosts, and one day I will return to conquer the entire earth and to rule over all the nations. Que en cualquier momento yo podría regresar y conquistar todas las naciones, todo el mundo. And my temple is rubble, Y mi templo está en ruinas. and my people have forgotten me. Y mi pueblo se ha olvidado de mí. I'd be so angry. Estaría muy enojado. I'd be like, forget you, whatever. Yo simplemente me olvidaría y ¿sabes qué? Lo que sea. Verse 13. En verso 13. Then Haggai, the Lord's messenger, spoke the Lord's message to the people, saying, I am with you, says the Lord. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con ustedes, dice Jehová. That God is being so tender in his rebuke. Ha sido muy amable en su regaño. And he's saying, I am with you. Estoy con ustedes. Now here, I need you to think through this with me real quick. Vamos a pasar y meditar un poco en esto. In the Old Testament, the concept of the presence of God was tied to the temple. Entonces, en la antigüedad, el concepto de la presencia de Dios estaba completamente ligado al templo. The temple is where the presence of God was to be. El templo de Dios es el lugar donde está la presencia de Dios. No temple, no presence of God. No hay templo, no hay presencia de Dios. And the temple right here lies in ruins. Y ahora el templo aquí en el libro de Ageo está en ruinas. And so the people were thinking, if we rebuild the temple, then God will come and be with us. Ellos pensaban, si nosotros reconstruimos el templo, entonces Dios va a volver a estar con nosotros. And what God is saying is, before you even move one stone, I'm already with you. Y Dios dice, antes de que ustedes siquiera muevan alguna de estas piedras, yo ya estoy con ustedes. And the equivalent for us is that so many times we think, once I get my life in order, then I can have a relationship with God. Muchas veces nosotros en nuestras vidas pensamos, si yo reorganizo toda mi vida antes, entonces voy a poder tener una buena relación con Dios. That's not the case. But while we are still sinners, Christ died for us. Ese no es el caso, porque dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. We don't put our life together so that we can have a relationship with God. Nosotros no organizamos nuestra vida para poder tener una relación con Dios. We have a relationship with God, and that allows us and empowers us to put our life together, to rebuild the temple of our bodies. Nosotros tenemos una relación con Dios y eso nos permite reorganizar nuestra vida. That as He's telling them, work, as He's telling them, rebuild, as He's telling them, be obedient, He's also telling them, I am with you. Mientras Él está diciendo, reconstruyan el templo, vuelvan, sean obedientes, Él les dice, yo estoy con ustedes. And I don't know what God is asking you to do.
Y quizás no sepas lo que Dios está pidiendo que hagas. And I pray this in this series, you might be asking yourself, God, what are the areas of my life where I've fallen into routine? Quizás en esta serie tú estás pensando, bueno, Dios, muéstrame cuáles son las áreas de mi vida en las que tengo que cambiar mientras yo estoy en mi rutina. And sometimes snapping out of that routine, we feel like it's so difficult. Y quizás en ocasiones el salirnos de nuestra propia rutina, eso es algo muy difícil. Especially, once you've been doing this 10, 15, 20, 30, 40, 50 years. Y aún más si lo has hecho por 20, 30, 40, quizás 50 años. How do you break that habit? How do you snap that routine? ¿Cómo rompes ese hábito? ¿Cómo rompes esa rutina? The message of the Lord through Haggai is, I am with you. El mensaje de Dios por medio del profeta Ageo para ti es: yo estoy contigo. The New Testament says that God puts in us both to will, to want to do it, and to do it for His good pleasure. Dice en el Nuevo Testamento que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. And also, when we look at the structure kind of this, Y vamos a ver un poco de la estructura acerca de esto. we see that this is coming after them hearing the word of God and fearing God. Y esto es algo que ocurre después de haber escuchado el mensaje de Dios y temido al mensaje de Dios. Now, here's the thing. Y aquí hay algo. Like I said, because there's no temple, these people thought that God wasn't there. Mientras no había templo, esta gente pensaba que la presencia de Dios no estaba ahí. And like I said, being obedient to God does not make God love you. El obedecer a Dios no hace que Dios te ame. Being obedient with God does not make Him be with you. El obedecer a Dios no hace que Dios esté contigo. But let me say this. Pero déjame decir When esto. we're disobedient, Nosotros somos desobedientes. when we're cold, Cuando nosotros somos fríos, it's like we're spiritually closing our eyes. es como si tu espíritu cerrara los ojos. And God is here. Y Dios está aquí. And God is present. Y Dios está presente. And God is showing His love. Y Dios está mostrando su amor. And God is showing His grace. Está mostrando su gracia. And you and I say things like, I just don't feel Him. Y tú y yo a veces decimos cosas como: es que no lo siento, I just don't see Him. es que no lo veo. It's not that God isn't there. No es que Dios no esté ahí. Because if we're Christians, Jesus promised to never leave us or forsake us. Porque si nosotros somos cristianos, Jesús prometió nunca dejarnos ni desampararnos. John 10, it gives this example of us being in the hand of God and nobody can snatch us from His hand. Jesús da este ejemplo de que nosotros estamos en la mano de Dios y nadie puede arrebatarnos de su mano. If that's the case, God is never far from you. Si ese es el caso, Dios nunca está lejos de ti. The question is not, is God present in your life? La pregunta no es si Dios está presente en tu vida. The question is, are you hearing Him? La pregunta es: ¿lo estás escuchando? Are you fearing Him? ¿Lo estás temiendo? Are you obeying Him? ¿Lo estás obedeciendo? These things do not win the approval of God. Estas cosas no necesitan la aprobación de Dios. These things don't merit the love of God. Estas cosas no ameritan el amor de Dios. These things open your eyes to the love of God that He has already revealed. Estas cosas abren los ojos de tu espíritu para que puedas ver el amor de Dios. And I love this next verse as well. Y me encantan esos próximos versículos también. It says, and God stirred up the spirit of Zerubbabel. The Spanish one says, awoke the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God, on the 24th day of the 6th month of the 2nd year of King Darius. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. En el inglés dice: y agitó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. This is the exact same language of the book of Ezra. Este es más o menos el mismo lenguaje que usa en el libro de Esdras. It says that God awakens the spirit of somebody to do the work of God. Que Dios despierta el espíritu de alguien para que la obra de Dios sea hecha. How did He do it? ¿Cómo lo hace? The way it's written, so the Lord stirred the spirit of Zerubbabel. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. The way God awakens us and the way God moves us towards action is through His word and saying He is with us. Que la manera en la que Él nos mueve y nos despierta a la acción es a través de su palabra. And here's the thing, and this is, I believe this more than ever. Y hay algo que creo mucho más que nunca hoy.
I was at a conference this last week, and I heard a man named Tim Keller say it in a way that I've never thought about it, but it's so true. Escuché algo este fin de semana pasado en una conferencia donde habló un hombre, Tim Keller, y escuché esto que nunca había escuchado de esta manera y es tan cierto. And he was talking about what happens when you listen to Bible teaching and preaching. Él estaba diciendo qué es lo que pasa cuando tú escuchas la enseñanza bíblica. There's a man from LA that wrote an article for the New York Times that is called "You Can't Do It." Hay un artículo que se escribió en el New York Times que es un hombre de Los Ángeles y el artículo se llama No lo puedes hacer. And what this guy presents is that the problem with culture in the United States and somewhat in Mexico as well Dice que el problema con la cultura de los Estados Unidos y yo diría que también aquí en México is that there's 1,000 how-tos and there's 1,000 self-help books. hay miles de libros de cómo hacer esto y miles de libros de autoayuda. And so we open a magazine and it's lose weight in 7 easy steps. Abrimos una revista y dice cómo perder peso en 7 pasos. And here's the reality. Y la realidad es esta. You don't need to spend $7 on a magazine to know how to lose weight. Tú no necesitas gastarte $7 en una revista para saber cómo perder peso. Do you want to know how to lose weight? ¿Quieres saber cómo se pierde peso? Eat less, exercise. Deja de tragar tanto, ejercítate. Just saved you $7 a month. Te va a salvar $7. It's that simple. Tan simple. You and I don't need to hear what to do or how to do it most of the time. Tú y yo, la mayoría del tiempo no necesitamos escuchar cómo se hace, Especially as church people. especialmente como gente de iglesia. We know we ought to love our wife. Nosotros sabemos que no debemos de amar nuestra vida. To love our wife. Oh, que tenemos que amar nuestra vida. We know we ought to be generous with others. Sabemos que tenemos que ser generosos con otros. We know we ought to be kind to our neighbors. Sabemos que debemos de ser amables con nuestro prójimo. We know we need to respect leadership. Sabemos que tenemos que respetar a la autoridad. The problem isn't what we know. El problema no es lo que sabemos. The problem is we don't do it. El problema es que no lo hacemos. The problem is we hear something on Sunday and we're like, that's good. Escuchamos a alguien el domingo y decimos, es que eso está bueno. And then on Monday we're like, why can't I do it? Y el lunes estamos, ¿por qué no lo puedo hacer? And it's the exact same thing that happens with self-help books. We get inspired for 24 hours, then we realize this is too hard. Y lo que nos damos cuenta es que también pasa con los libros de autoayuda, que los leen y 24 horas después estamos pensando, esto no me está funcionando. Now, how did God awaken 40,000 people to rebuild the temple? ¿Cómo hizo Dios para despertar a 40,000 personas a que reconstruyeran el templo? And remember, they don't have any more money, Recuerden que ellos ya no tienen dinero, they don't have any skills, no tienen they don't habilidades, have any resources, no tienen recursos, and God is calling them to rebuild the house, and they get up and do it. sino que Dios les está diciendo, tienen que reconstruir el templo y ellos van y lo hacen. How does this happen? ¿Cómo lo hizo? Through the Word of God. Lo hizo por medio de la palabra de There's Dios. a power in the Word of God that it doesn't just tell you what you need to do, and it doesn't just tell you how to do it, it supernaturally gives you the power to do it. La palabra de Dios es algo que tiene algo tan sobrenatural que no solamente te dice cómo hacerlo y no te dice cuándo hacerlo, sino que también te da el poder para hacerlo. And it's not that, oh, that's good, I'm going to apply that one day. No es así como que, eso está bueno, lo voy a aplicar algún día. But as we hear the Word of God, and I know this has happened to you, Mientras abrimos la palabra de Dios, y sé que esto ha pasado contigo, there's something that happens in your soul that God awakens you and steers you, and you can't stay the same, not because you want to be different, but because you can't be the same. que cuando tú abres la palabra de Dios, simplemente algo ocurre dentro de ti que te despierta, como decíamos, te agita, que tú no es de, no, es que no quiero ser diferente, sino que ya no puedes ser diferente. That should be our expectation when we come to church. Esa debería ser nuestra expectativa cada que venimos a la iglesia. It's, I want God to steer my soul. Quiero que Dios agite y despierte mi I espíritu. want God to wake my life. Espero que Dios despierte mi vida. I want God to do something that there's no way I could do on my own power and my own will. Quiero que Dios haga algo en mi vida tan grande que es algo que yo no puedo hacer en mi propia vida. This is the power of the preaching of the gospel, that God works in our lives and in our hearts. Este es el poder de la predicación del evangelio, que Dios obra en nuestras vidas. And this is what it gets to. It's not enough just to hear the word of God.
Aquí es el punto al que va, que no solo se trata de escuchar la palabra de Dios, It's not enough to fear God. no solo se trata de temer la palabra de Dios, It's not enough to know that God is with us. no solamente es el hecho de saber que Dios está con nosotros, But rather, as we hear God, fear God, and know He is near, there will be change in our lives. sino que se trata de que escuchemos, temamos y sepamos que Dios está ahí con nosotros, pero que eso cambie nuestras vidas. It's not about listening to a bunch of sermons. No se trata de escuchar muchos sermones, It's about hearing the word of God and being changed by the gospel. se trata de escuchar la palabra de Dios y ser cambiados, transformados por el Evangelio. A spiritual church is not the church that has the best preacher. Una iglesia espiritual no se trata de iglesia que tiene el mejor predicador. A spiritual church is a church that has people that come willing to hear, being willing to be awakened, being willing to be changed. Una iglesia espiritual es una iglesia que cada que llega a la iglesia está esperando que sea su espíritu renovado, que sea transformada completamente. We can have a preacher that preaches gold and it's beautiful and it's awesome, but if we do not receive the word of God into our hearts and allow it to change us, same thing's going to happen that happened to the people of Israel for 14 years. Podemos invitar al mejor predicador que dé algo que sea muy motivador, algo muy maravilloso, pero si eso no cambia tu vida, va a pasar lo mismo que con ellos durante 14 And años. let's remember that God is working in our hearts. Recuerden que Dios está trabajando en nuestros corazones. John Calvin said, "Nothing moves men and awakens them from their sleep like the promise of divine help." Entonces Juan Calvino lo decía de esta forma, que nada despierta al hombre sino la promesa de una sanidad Ayuda divina. divina. So it sounds contradictory. Y eso suena como algo contradictorio. Divine help Ayuda divina would make us think that, cool, if God's going to do it, then I can sleep. entonces la ayuda divina nos podría hacer pensar, bueno, entonces Dios lo va a hacer, así que yo me puedo dormir. If God's at work, then I can just relax. Si Dios va a hacer la obra, pues yo me puedo relajar. But what Calvin says is that nothing awakens a man as much as the promise of divine help. Pero dice Juan Calvino que nada despierta al hombre sino la promesa de ayuda divina. The promise of God working through us does not make us lazier, it makes us more hardworking. La promesa de la ayuda de Dios no nos hace más flojos, sino más trabajadores. I'll end with this. Just an interesting note in verse 15. It says that this is the 24th day of the 6th month of the second year of King Darius. Dice, hay algo interesante aquí en lo que dice que es el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío. And if you look at chapter 1, verse 1, it says that it's the first day. Y dice en el versículo 1 del capítulo 1 que ese era el primer día. So it took 24 days from the original time that Haggai spoke to get the entire people of Israel on board and working. Tomó 24 días desde que Ageo habló de manera inicial hasta que todo el pueblo se puso a trabajar. Now, once again, Y una vez ideal would be that they would have obeyed the second that they heard the word of God. Una vez más les repito que lo ideal hubiera sido que ellos en cuanto escucharon la voz de Dios hubieran puesto a trabajar. But the bottom line is that they obeyed. Pero el punto importante es que ellos obedecieron. It took them maybe 24 days to obey and to be changed and to consider their ways. Quizás les tomó 24 días el obedecer, el cambiar su manera de vivir, But the bottom line is that they repented and they believed God and they served God. pero la línea, el punto importante es que ellos obedecían a Dios y ellos simplemente cambiaron eso. It's never too late. Nunca es tarde para arrepentirse. There's a woman who passed away maybe 10 years ago. Her name was Carmen. Hay una mujer que murió hace quizás unos 10 años, su nombre es Carmen. My dad remembers her well. She was an active member of the church. Mi papá la recuerda muy bien, ella era una miembro activa de la iglesia. He might be able to correct me specifically on the ages, but she died when she was around 90. Entonces mi papá me podrá corregir si estoy mal, quizás se murió a la edad de 95 años más o menos, She died at 95. más o menos como a los She didn't 95. become a Christian until she was in her 80s, right? Ella no se arrepintió quizás como cuando tenía 84 años. She didn't become a Christian until she was 94 years old. 94 años tenía cuando ella se arrepintió. And her last 2 years as a Christian, Y sus últimos 2 años de cristiana,
This was as fervent as a person as you've ever seen. Ella fue tan ferviente como nadie más. She did more in her last 2 years of life to bless this church and to help people and to live in light of the gospel than most people do in a lifetime. Ella hizo 2 años lo que muchas gentes no hacen para alimentar a la iglesia, para ayudar a la iglesia, para apoyar a la iglesia en todo lo que pudo. She was 94. Tenía 94. Maybe you're like, I'm in my 50s, what can I do for Jesus? Entonces quizás tú pienses, bueno, yo estoy en mis 50, ¿qué puedo hacer yo para Jesús? I'm in my 60s. Tengo 60. Compared to Carmen, you're just getting started. Comparado con Carmen, apenas estás comenzando. You, in theory, still have 10, 20, 30 years to serve Jesus. Aún tienes unos 30 años para servir a Jesús. And what happens? ¿Y qué es lo que pasa? We'll go, oh, you know what? I'd rather, have a couple hobbies. Quizás me consigo un hobby. Collect shells on the beach. No sé, coleccionar conchas en la playa. Get a couple cats. Conseguirme unos gatos. And watch TV. Ver la tele. That sounds like a good retirement plan. Eso suena como un buen plan de retiro. And I say, like Carmen, let's go all out for Jesus till our last breath. Yo diría que como Carmen, salgamos todos a servir a Jesús hasta nuestro último aliento. Jesus will change Mexico with or without you. Dios va a cambiar a México con o sin ti. But it's the opportunity to be awakened to God's word, to participate in His gospel, to see people's lives changed. Pero es la oportunidad de que tú seas despertado por Dios y que puedas formar parte de la obra de Dios. Even yesterday, the church did an outreach, and there was a man who I heard that morning woke up and he was planning on killing somebody. Entonces, ayer la iglesia tuvo un alcance y se encontraron con un hombre que él esa mañana estaba planeando matar a alguien. They went home to home, inviting people to the outreach in the park. Ellos iban de casa en casa invitando a la gente al alcance que hubo en el parque. And this guy broke down in tears because he was planning the way he was going to kill a man that afternoon. And he said it's as if God sent angels to his home to stop him. Entonces, y este hombre al que le invitaron, él se echó en llanto. ¿Por qué? Porque él estaba planeando que esa tarde iba a matar a un hombre. Y dice, si no fuera por Dios que envió a sus ángeles a mi puerta, yo lo hubiera matado. God will change people's hearts with or without you. The question is, are you willing to participate? Are you willing to be awakened? Are you willing to build the house of God? Entonces Dios va a cambiar las vidas de las personas con o sin ti. La elección es, ¿realmente estás dispuesto a que tú seas parte de esta obra de Dios de cambiar vidas? Can you imagine? ¿Te imaginas? The rest of their lives, these men could say, God awoke my spirit, and you see that house is there because God worked through me. Entonces ese hombre puede decir, Dios cambió el resto de mi vida porque tú ves esa casa, ahora esa casa le pertenece a Dios. God moved my heart. Do you see that person that knows Jesus? That person knows Jesus because God used me to speak life to him. Dios me cambió la vida. Tú ves esa persona, Dios le habló porque Dios despertó su vida. Doesn't matter how long you feel like your life has been in a rut, you can change because God is working in you. No importa por cuánto tiempo pienses que tu vida estaba echada a perder, Dios puede cambiar eso. Let's stand and let's pray. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Jesus, I pray that your spirit would come. Señor, yo te pido que tu espíritu venga. We know he's here, but we long for him to come into our hearts. Sabemos que Él está aquí, pero queremos que venga a nuestros corazones. Jesus, we ask you that you through your word would do a work in our heart that would be so supernatural. Yo te pido, Señor, que a través de tu palabra tú hagas una obra tan sobrenatural que cambie nuestras vidas. That you inexplicably awaken us to your love and your plan and your work. Que nos despiertes de manera inexplicable a tu amor, a tu obra. That we would seek to be used by you to rebuild your temple in our lives and in other people's lives. Que tú nos despiertes para que nosotros podamos reconstruir ese templo tanto en nuestras vidas como en las vidas de otros. Jesus, we need you so badly. Jesús, te necesitamos tanto. We long for you. Te anhelamos. Jesus, I pray that you would continue your work in this place and in our lives. Yo te pido que tú continúes con tu obra en este lugar y en estas personas. I pray that you would allow us to worship you in spirit and in truth. Que nos permitas alabarte en espíritu y en verdad. That our hearts would sing through our mouths the words of your praises. Que nuestros corazones y nuestros labios puedan cantar tus alabanzas. That we might give generously.
que podamos dar generosamente. knowing that as we invest in your kingdom, we'll be able to see more people meet you. Que sabiendo que mientras nosotros invertimos en tu reino, que más gente va a conocerte. That you would allow us in this moment to be inhabited by your Holy Spirit, to go out and be different. Que tu Espíritu Santo nos va a ayudar a cambiar las vidas de muchas personas que sean diferentes. Not because we all of a sudden know what to do, but now we have the power through you to do it. No porque solamente de la nada sabemos ahora qué hacer, sino que tú nos das el poder para hacerlo. Jesus, we love you and we ask that you keep working in this place. In Jesus' Jesús, name. te amamos y pedimos todo esto en tu nombre. Amen. Amén. Welcome, and thank you for joining us for today's message. We're always so encouraged to know how the Lord is using this ministry to change lives. If any of the messages from this church have touched you in any way, we would love to hear about it. Please email us at horizonteministries@gmail.com. Also, if you would love to get involved financially with what the Lord is doing here in Mexico through Horizonte Ministries, you can do so online. Thank you for listening. God bless you.